लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मोहतरम स्पीकर साहब, सर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से चंद सवालात करना चाहता हूँ इस ताल्लुक़ से। सर मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि 185 लेक्स में से 127 लेक्स आइडेंटिफाई हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से 48 लेक्स का काम मुकम्मल हो चुका है। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि इन 48 जो लेक्स मुकम्मल हुए हैं, इसमें पुराने शहर के अतराफ़ व अकनाफ के कितने लेक्स हैं जो मुकम्मल हुए हैं, और जो 185 में से 127 लेक्स को आइडेंटिफाई करे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो पुराने शहर के अतराफ़ व अकनाफ के कितने ऐसे लेक्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए जो लिस्ट बनाई गई है उसमें है, तो कौन से हैं उसका नाम दें। और स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो हमारे पास है शहर में, जिसको हम टैंक बंड के नाम से नौजवान नस्ल जानती है और जिसको हम हुसैन सागर कहते हैं, तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि हुसैन सागर कितने एकड़ या कितने हेक्टर्स पर था और आज कितने उस पर है, और उसका एक्चुअल एफटीएल क्या था, एक्चुअल बफर जोन क्या था। मैं मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो नेकलेस रोड आई है, क्या ये लेक में है या ये एफटीएल में थी या ये बफर में है, एक। और फिर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आईमैक्स और दूसरे फूड कोर्ट्स है, तो क्या ये फूड कोर्ट्स, ये आईमैक्स और दूसरे रिक्रिएशन के जितने भी हैं, क्या ये लेक में है या ये एफटीएल में है या बफर में है। और सर, द रीजन फॉर मी टू आस्क दिस क्वेश्चन इज दैट सर, कि सर वी हैव सेड के 185 लेक्स, 127 लेक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। सर, what has happened. I do not want to go into that. But the thing is that sir, अब जितना भी लेक बचा हुआ है उसको if required and if needed, we need to fix new boundaries like new FTL, taking into consideration the रेन वाटर जो फ्लो जो आ रहा है उन तालाबों में, उसको लेते हुए, and a fresh notification needs to be issued sir. And once and for all, we need to address this issue. Because what is happening, sir, because of not acting upon these issues, many court cases are pending in the Honorable Court. And Honorable Court is passing orders and judgments. What is happening, sir, कि आबादियां बस गई हैं, तो हमको ये देखना है कि जहां आबादियां बस गई हैं, जहां पे घर आ गए हैं, जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसमें अगर उसकी वजह से अगर वाकई में तालाब और आबादियों को नुकसान हो रहा है, तो हमको वहां पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो नए बाउंड्रीज को फिक्स करते हुए आबादी वालों को किस तरीके से नुकसान ना हो उस पे देख सकते हैं। सर, उसके साथ ही साथ सर मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूं सर कि वी नो दिस चिरान पैलेस सर, चिरान पैलेस which is now known as Kasu Brahmanand Reddy Park. Sir, there was a very big lake in that. Sir, वो भी लेक को छोटा कर दिया गया। Sir, what is happening? Why? The reason I'm saying is that, sir, कि ये जुबली हिल्स का एरिया ऊपर है सर, और ये हकीमपेट टोली चौकी का एरिया नीचे है सर, एंड नेचुरल वाटर फ्लो है साहब, कि वो चिरान पैलेस में पानी जमा होता है, चिरान पैलेस से द वाटर कम्स टू द लोटस पाउंड, लोटस पाउंड को भी छोटा कर दिया गया सर। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लोटस पाउंड भी साहब, लोटस पाउंड से होता हुआ पानी हकीमपेट में आता है, टोली चौकी में, और वो पूरा टोली चौकी हकीमपेट का एरिया पूरा जब भी बारिश होती बंद हो जाता है, वहां से शाहतम तालाब में जाता है सर पानी, शाहतम तालाब, और वो उसको एड्रेस करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। एंड ऑल्सो सर, मीरालम तालाब ओल्ड सिटी में है सर,
उसके डेवलपमेंट के लिए हम प्रपोजल दिए थे। व्हेन विल द मिरालन तालाब प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड सर? सर एंड फाइनली सर, कमिंग टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी सर, माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाजू अभी मेरे कोलीग एमएलए साहब बोले, अभी बताए हैं कि राजेंद्र नगर में किस तरीके से पल्ले चेरू तालाब सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड सर, आउट ऑफ 185 लेक्स सराउंडिंग हैदराबाद सिटी सर, ये हालिया बारिश में 120 तालाबों में शिगाफ आया। 120 शिगाफ मतलब कि तालाब टूट गए सर। आउट ऑफ 185 सर, हैदराबाद के अराउंड में 120 लेक्स टूट गए हैं साहब। और लास्ट बारिश में भी सर, ये पल्ले चेरू तालाब टूटने की वजह से, गुरम चेरू तालाब टूटने की वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी पानी में डूबी हुई थी सर। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पल्ले चेरू और ये 120 तालाब में सर, विद ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग सर, आउट ऑफ 185 120 लेक्स टूट गए हैं सब, ये 8 दिन पहले जो बारिश हुई थी। तो आप इसको टेकअप कैसा कर रहे हैं सर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इज अबाउट द सर, वहां पे जो तालाब है साहब, उम्दा सागर एक तालाब है, पल्ले चेरू एक तालाब है सर, जलपल्ली तालाब ऊपर है सर, जलपल्ली तालाब पूरा भर गया है सर। देयर इज वन फिरंगी नाला विच इज देयर सर, दैट वर्क नीड्स टू बी टेकन अप सर। फिरंगी नाला इसलिए कह रहा हूं सर, फिरंगी नाला आता है महबूब नगर से सर, श्री सैलम ओल्ड हाईवे से इट कम्स, वो फिरंगी नाला को बंद कर दिए। एक्सेस वाटर इज टू गो आउट ऑफ जलपल्ली तालाब, एक्सेस वाटर जाने को रास्ता नहीं है साहब, पानी नए रास्ते बनाते हुए सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, जलपल्ली तालाब के पास जो पानी आ रहा है सर, उसकी वजह से जलपल्ली से पानी निकल के उम्दा सागर में आता है सर, उम्दा सागर से पानी निकलकर आता है तो पल्ले चेरू में आता है, और ये तालाब टूट रहे हैं सर। उसके ऊपर सर बुरहान चेरू एक तालाब है सर, बुरहान चेरू तालाब के पास एक उस्मान नगर आबादी है सर, वहां पे हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं सर। बेचारे वो गरीब लोग, बेचने वाले बेच के चले गए, घर बनाने वाले घर बना लिए, लेकिन उस्मान नगर के लोग बस पानी में डूबे हुए हैं सर। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि एक दिन निकालिए आप और हम जाते हैं सारे, ये तालाबों को देखते हैं, देखकर उसको हम क्या करना है करेंगे। और सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक तालाब है सर, जिसका नाम सुरम चेरू है, सुरम चेरू को भी डेवलप करने के वास्ते लिए हैं सर, और वहां पर भी एफटीएल और बफर जोन नोटिफाई करना है। वो एक मैन मेड लेक है सर, उसमें एफटीएल नहीं है साहब, उसमें बफर जोन नहीं है, लेकिन उसमें नया नोटिफिकेशन डालना है। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ओल्ड सिटी के अतराफ जितने लेक्स है, इसके डेवलपमेंट के लिए, और ये आबादियां जो मुतासिर हो रही हैं बारिश में, उन आबादियों को बचाने के लिए, उस्मान नगर के लोगों को बचाने के लिए, और नीचे जितने एरिया हाफिज बाबा नगर हो या फलकनुमा के नीचे हो, अलजुबैल कॉलोनी के लोग हो, इन सब को बचाने के लिए एक मीटिंग अगर आप बुला लेते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा, ताकि हम अच्छा प्रपोजल्स आपके सामने दे सकते हैं। फिरंगी नाला को लेना जरूरी है सर, मुड़की नाला को कंप्लीट करना जरूरी है, और मूसी प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर पानी का मसला ऐसी रहेगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर कि महेश्वरम में फार्मा सिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आ रहा है, हम मल्टीनेशनल्स को इनवाइट कर रहे हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो लोग वापस जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने गच्चीबौली को डेवलप किया है, हाईटेक सिटी को डेवलप किया है, ये ओल्ड सिटी के अतराफ महेश्वरम, मामिडपल्ली, ये एरिया, शमशाबाद को भी डेवलप करेंगे, ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और रोजगार मिले। थैंक यू सर। నిజానికి గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పినట్టు కొంత పటిష్టమైన కార్యాచరణ కూడా రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ దిశగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మరి ఆశీర్వాదంతో ఒక కొత్త డివిజన్ని కూడా జిహెచ్ఎంసీలో క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. దానికి ఒక స్పెషల్ కమిషనర్ ఆఫ్ లేక్స్ ఆల్సో ఇస్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్. స్పెషల్ కమిషనర్ని అపాయింట్ చేసి జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో దిస్ స్పెషల్ కమిషనర్ విల్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ అధ్యక్ష. డెవలపింగ్ లేక్ వైజ్ మాస్టర్ ప్లాన్, అంటే ఇప్పుడు వారు చెప్పారు ఎఫ్టీఎల్ తర్వాత బఫర్, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష. ప్రతి లేక్ సంబంధించి ఎవ్రీ లేక్ షెల్ హ్యావ్ అ లేక్ వైజ్ మాస్టర్ ప్లాన్ విచ్ ఆల్సో విల్ రిక్వైర్ దట్ ద ఫీడర్ దట్ కనెక్ట్స్, బికాస్ వీ హ్యావ్ చైన్ లింక్డ్ గొలుసు కట్టు చెరువులు అధ్యక్ష. ఒక చెరువు నుంచి ఒక చెరువు, ఉదాహరణకు ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు కేబీఆర్ పార్క్లో ఉండే చెరువు కిందికి ఫ్లో అయితే లోటస్ పాండ్కి వస్తుంది, లోటస్ పాండ్ నుంచి కిందికి మళ్ళీ మనకు తోలి చౌకి దగ్గర ఉండే శాతం చెరువుకి వస్తుంది, ఇట్లా ఉంటుంది అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈ మేనేజింగ్
ఫ్లడ్ అండ్ సివరేజ్ ఈ రెండు కూడా, ఎందుకంటే మన నగరంలో ఉండే చెరువులకి ఊర్లలో ఉండే చెరువులకు తేడా ఏంటంటే అధ్యక్ష, నగరంలో ఉండే చెరువుల్లో రెయిన్ వాటర్ మాత్రమే కాకుండా సిటీకి సంబంధించిన చుట్టుపక్కల కాలనీలో యొక్క సివరేజ్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటిని మేనేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ఈ స్పెషల్ కమిషనర్ గారికి ఉంటుంది. మొన్న ఈ మధ్యనే आप जानते हैं अकबर साहब, एक 10-15 दिन पहले ऑनरेबल सीएम had in fact in the cabinet proposed and sanctioned 3,866 crore rupees for setting up 31 sewerage treatment plants in the city of Hyderabad, which will take Hyderabad to 100% sewerage treatment. 100% जो आज sewerage आज हैदराबाद में आता है every day, about 1600 plus MLD, million liters per day, will be treated in the next 2 years. Right now we treat about 772 MLD, sir. But with these sewerage treatment plants, we can go to 100% in the next 2 years. अभी जो 31 sewerage treatment plan लगाने हैं, इसमें 25 आपके लेक पे आएंगे, ताकि वो लेक भी क्लीन रहे, आपका नाला भी साफ रहे और जो पानी नीचे जाएगा मूसी में वो भी साफ रहे. इसके अलावा स्पेशल कमिश्नर लेक्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for ensuring that a lake protection committee is formed and no further encroachments. Whatever encroachments have happened, we have to deal with it. We have to deal with them in a humane fashion, like you pointed out. क्योंकि जो लोग आए बस गए, अब कोई गरीब आदमी ऐसा होगा जो आके एक नाले के पास या एक तालाब के पास अपना घर बसा के रहता है, तो उनको भी एक ह्यूमेन तरीके से देखा जाए. आपने जो कहा मैं भी सहमत हूँ. इसलिए एक काम करते हैं अकबर साहब, क्योंकि अभी 25 मिनट तो इसी में हो चुके हैं. अगर स्पीकर सर एग्री करेंगे और आप एग्री करेंगे और सिटी के एमएलएज एग्री करेंगे, परसों, कल छोड़ दीजिए, परसों यहीं पे असेंबली में एक मीटिंग लगा लेते हैं. ऑल सिटी एमएलएज कैन जॉइन अस एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल सिटी एमएलएज विद इन जीएचएमसी इंक्लूडिंग ऑनरेबल मिनिस्टर. Sir, I called city MLA, sir. Now, if you had representation from city, I would have had no problem. But unfortunately, you don't. That is the choice of the people. Sir, my request to you, sir, is if you want to, sir, if you want to, my request, sir, if you want to participate and give some constructive suggestions, definitely we will welcome you, sir. Sir, they can also give me in writing. దీనికి కూడా హడావుడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈరోజు మొత్తం ఓల్డ్ సిటీ డెవలప్మెంట్ మీదే చర్చ ఉంది. అన్ని విషయాలు అందులో మీరు మాట్లాడొచ్చు, సాకల్యంగా చెప్పండి. ఆర్ కమ్ ఇన్ అనదర్ ఫార్మ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లేక్స్ డెవలప్మెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లేక్స్ డెవలప్మెంట్, వై డోంట్ యు కమ్ ఇన్ అనదర్ ఫార్మ్? Why don't you come in another form as an opposition party? Come in another form. Happy to discuss. Anyway, sir, we will be happy to invite them. If they want to come, let them come, sir. No problem, let them come. Sir, అది మాత్రమే కాదు అధ్యక్ష, స్పెషల్ కమిషనర్ లేక్స్ ద్వారా మేము రిలీఫ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. దాంతోపాటు అధ్యక్ష, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు లేక్ బౌండరీస్ కానీ ఎఫ్టీఎల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిఫైన్ చేయాలన్నారు. తప్పకుండా చేస్తాం అధ్యక్ష. కాకపోతే దిస్ ఇస్ అ మల్టీ డిసిప్లినరీ థింగ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎ కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, HMWS, HMDA, revenue authorities, and of course Urban Mission Bhagirath. So we'll do a joint effort between all these departments, sir. అధ్యక్ష, కృష్ణారావు గారు మాట్లాడుతూ నాలాల విస్తరణ గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష. నాలాలు విస్తరించండి అన్నారు. అధ్యక్ష, హైదరాబాద్లో మనకి నాలాల విస్తరణ, ఎందుకంటే ప్రశ్న చెరువులకు సంబంధించింది అయినప్పటికీ నాలాలు చెరువులు అంతా కూడా ఒకదాంతో ఒకటి విడదీసి చూడలేం. కాబట్టి వారు ఏదైతే ప్రశ్న లేవనెత్తారో ఆక్రమణలు తొలగించమన్నారు, నాలాలు విస్తరించమన్నారు. Hyderabad master plan law, Nala width is already defined. And a classic example of the good work that has been done in the city of Hyderabad is Muriki Nala that has been done in the old city, sir. The stormwater drain there has been expanded very well, almost 3,000 encroachments. Pura ka Pura, Chandrayan Gutta constituency and other constituencies abutting Chandrayan Gutta. I compliment the public representatives of the older part of Hyderabad, the Hakiki Hyderabad as Akbar Bhai calls it. I compliment you because of your efforts. 3,000 लोगों को जिनको रिहैबिलिटेट करना था आपने करवाया, आपने मदद भी किया, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बाकी हमारे साथियों से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी आगे आएं, बिकॉज पॉलिटिक्स शुड नॉट कम इन द वे ऑफ अ गुड वर्क लाइक दिस. इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव स्ट्रांगली सर इज we can go for a 3R mantra. We can talk about, we can actually plan how to remove the encroachment, how to rehabilitate the family immediately, and how to retain the nala width also simultaneously. Unless these three things happen simultaneously, ఒకటి దాంతో ఒకటి వెంటనే ఈ కార్యక్రమం జరగకపోతే ఎంక్రోచ్మెంట్ తొలగించినంత మాత్రాన ఏమీ కాదు సార్. మళ్ళీ తర్వాత వెంటనే అది మనం రిటైన్ చేసుకోకపోతే ఆ నాలా విడ్త్ని వెంటనే మళ్ళీ తెల్లారో మర్నాడో ఎంక్రోచ్మెంట్ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఆల్రెడీ జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో హౌసింగ్ మంత్రి గారి సారథ్యంలో ఒక 90 పైచిలకు వేల ఇండ్లు ఆల్రెడీ తుది దశలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అందులో ఒక 65,000 ఇండ్లు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని, గౌరవ హౌసింగ్ మంత్రి గారిని కూడా
కోరుతాం అధ్యక్ష, మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా అడుగుతాం. ఒక 20-25 వేల డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు పక్కకు పెట్టి అంటే ఈ నాలాలు కానీ ఈ చెరువులు కానీ వీటికి సంబంధించి ఎవరెవరైతే ఆక్రమించుకొని ఉన్నారో ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తొలగించి, ఆక్రమణలు ఉంటే తొలగించి వారిని వెంటనే ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లుకి షిఫ్ట్ చేసినట్టయితే రీహాబిలిటేషన్ వెంటనే కంప్లీట్ అయితే ఏ రకమైన ఇబ్బంది కూడా ఉండదు. ఆ ప్రయత్నం హౌసింగ్ మంత్రి గారి దృష్టికి, ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకొని పోయి తప్పకుండా చేస్తాం అధ్యక్ష. గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు అడిగారు, ఈ చెరువులు ఏవైతే గుర్తించారో అందులో మీరు ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓల్డ్ సిటీలో సూరారం చెరువు, గుర్రం చెరువు, దేరణికుంట, పల్లె చెరువు, మామిండ్ల కుంట, సులేమాన్ చెరువు, మార్షాబీ కుంట, హకీంపేట్ కుంట, మీరాలం చెరువు. మీరాలం కూడా ఒక 40,25,00,000 रुपये 40 करोड़ 25 लाख के साथ उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा. मैं बाकी चीज़ें आपने जो उठाए, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी इन्वॉल्व डिस्कशन दैट यू वांटेड टू टेक अप. Day after tomorrow, I am proposing the date. I will even invite my friend Batti Vikramarka garu. Happy to take his opinions and his advices also, sir. This government is committed to improvement of lakes in the city of Hyderabad and elsewhere also, sir. So we can discuss everything at length day after tomorrow in the meeting, sir. Thank you. जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब. इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल. वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन. एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश. जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता. एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब. कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी. घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स. तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए. न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882. रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश. 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं. ये पेशकश महदूद है. JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश. फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है. जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर. बुकिंग जारी है. जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें. डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.